Oba de atatfo adi Nyankopɔn asomdwe nkam no mienu. Ene onyame asoma eba me no mienu nchema to din se ye Nyankopɔn no a me no mienu yesom no ɔwɔ hene. Adifo we maga na me onyame ɔwɔ hene. Asempa faka ho ye maga na onyame ɔwɔ hene. Asofo kukuda mamu we man mu Onyankopɔn no a me no mienu som no ɔwɔ ehene. Ena ahuhunya hia abeto adasaso. Ena amane abeto adasaso. Ena osum abeto adasaso. Saa nyame no ɔwɔ hene. Nia entia ye frɛ nyame a ɔma no ene sɛ enipa bebrebe susu sɛ baabi enipa adi ne nsa asi asɔre dan no ɔyɛ mu hyɛn ɛhɔ eni nyame tie. Enu tunu abrabɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔbɔ no abɔntene no ɛma nipa hu no enipa su a etie mu no yɛkɔyɛ no asɔre fie hɔ. Yɛba bɔnten a ne yɛsa bɛfa ɔprako nwoma no asan adura menum yinum ɛho. Enu ti ama ayɛ abosonsom ane asonti nipa bebrebe su sɛ ɛhɔ nko ani nyame wɔ. Nene yɛbɛhwɛ sɛ hɔ ani nyame wɔ anaasɛ ɛhɔ nyame oni hɔ a. Asomafo nyoma etire yɛ donson tikyemo aduonu ɛnan Acts of Apostles 17:24. Onyankopɔn a ɔyɛ ewiase ne deɛ ɛwɔ emu enema nyinaa ɔno ara na ɔyɛ asoro ne asase wura no. Ɔnte asɔre dan a wɔde nsa ayomu nanso wɔmfa enipa nsa nsom no sɛdeɛ ehia no biribie. Ɔno ara ɛna ɔma enipa nyinaa ɛnkwa ɛne home ne adeɛ nyinaa. Onyankopɔn a me no mienu som no saa nyame no ɔnte baabi a enipa nsa ɔde ne nsa si asɔre dan. Onipa nti onyame ɔnte hɔ. Nea nti onyame nte hɔ ne sɛ ɛnyɛ hɔ na abɛkyi nyame na ade na hye ɔnkɔ hɔ na ɔntimi nso ntira hɔ. Ɛyɛ nipa ɛna ɔde ne nsa asie ana ɔyɛ mu kama. Na nipa bebrebe a adwene susu wɔn sɛ ɛhɔ ɛna nkwagye wɔ, ɛhɔ ɛna tumi wɔ, ɛhɔ ɛna nkwa wɔ. Dɛsɛ hɔ ɛna tumi wɔ a, dɛsɛ hɔ ɛna nkwa wɔ de a adeɛ yi a aba yi a ɛma nipa ehunu nea yɛmfa yi. Nyame no mafrɛ no. Ne deɛ so no ɔka kyerɛ yɛn. Ne deɛ so no so mo nka kyerɛ yɛn. Na kwankyerɛ bɛ na ɔde ama mo. Esiane sɛ yɛamane nea yɛ anumuyɔ yɛyɛ abɔne adeɛ a nyame si nya yɛyɛ no ɛna ne na bufuhye aba yɛ soɔ. Ɔnte hɔ. Na sɛ onim a mekyo baabi a onyame no ɔteɛ. Korotofo nwoma a edi kan etire yɛ miɛnsa tikyemo yɛ edunsia no 1 Corinthians 3:16. Munum sɛ moyɛ Onyankopɔn asɔredan na Onyankopɔn honhom ti mu. Sɛ obi sɛe Onyankopɔn asɔredan no a sɛe na Onyankopɔn bɛsɛe no ɛfiri sɛ Onyankopɔn asɔredan ɛho te na ɛne mo ara. Wo nipadua na yɛ Onyankopɔn asɔredan. Wo nipadua na ɛsɛ osiesie na ɔdɔ bɛm. Wo nipadua na ɛsɛ osiesie na tima bɛm. Wo nipadua na ɛsɛ osiesie na sidie bɛm. Wo nipadua na ɛsɛ osiesie na ayaka am yɛ ntam. Ɛno ɛni nyame ɛhwehwɛ. De saa nneɛma nso na mbɔ yɛn ɛne yɛde ɔtan kunsum empapamu anibre adufuru pɛ apobɔ asisie amuna akayɔ ni nyame pɛ ɛne yɛyɔ enti ma yɛyɛ yɛsombosom yɛka obi sombosom a ɛkyerɛ sɛ nia oni onyame ɛnkɔ na asɛm bia ɔmfa nyame asɛm anya ne deɛ no ɔyɛ ɔbosonsum ɛni ɛne tine bosom yɛ so ne nti no yɛfrɛ na ɔma yɛsom bɛɛbɛɛ bosom ɛnyɛ Elijah bosom ɛnyɛ Elijah nyame ne yɛsom no na mu yɛsom bɛɛbɛɛ bosom ade fin ne yɛ ade potɔɔ ne yɛ ɛde kura bɔ yɛn na obi a ne kura bɔ no nso no na ɔmfiri awurade no. Timothy nwoma etoso mienu etire a ɛyɛ mienu tikyimo a ɛyɛ donkron 2 Timothy
2:19 nanso onyankopɔn anyina so tim hopintin kura nsɔno yi awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ ɛne ma obiara a wɔbɔ awurade din no ntwe ne ho mfiri deɛ ɛntene ɛho onyankopɔn nsan no adeɛ a onyankopɔn de asia no sɛ putokasɛm no yɛka ne see ɛne sɛ obiara a wɔbɔ onyankopɔn din no ntwe ne ho mfiri nneɛma a ɛntene ɛho na nneɛma ɛntene ho nso no ɛno nam no mmienu no yɛntimi ɛnyɛ yɛyɛ nea ɛntene nko a ɛni ti ama onyankopɔn animunyam abɔ yɛn ama onyankopɔn abufuhyeɛ abɔ yɛn ama onyankopɔn abufuhyeɛ ɛɛbɛ so ɛfiri sɛ yɛkɔte onyame no ɛne yɛde yɛn kyerɛkyerɛ ne yɛtumi yɛne yɛka bi sɛ human right no right ɛne wɔn human right na yade aba no kɔkɔ yɛn nipa yɛ di bɔne ɛsɛ human right adeɛ bɛɛ kɔ so ɛsɛ human right twerɛ yɛ akatoɔ pɛfɛ sɛ mɛɛmɛ ne mɛɛmɛ de yɛkyiwadeɛ ma me agye nyankopɔn mmaa ne mmaa da yɛkyiwadeɛ ma me agye nyankopɔn adwamammɔ yɛkyiwadeɛ ma me agye nyankopɔn asisi yɛkyiwadeɛ ma me agye nyankopɔn abufu yɛkyiwadeɛ ma me agye nyankopɔn akayɛ yɛkyiwadeɛ saa nneɛma mbɔdi no so no ɛno nam no mmienu yɛyɔ ɛno ne yɛyɔ na ne yɛyɛ yi ne nyame a wɔfrɛ no yi na mebɛn ɛne yɛsom no a na mebɛn ɛne yɛsom no a afei yɛfrɛ no a ɔmma yi wɔyɛ nyame mum ɛfiri sɛ nneɛma a ɛntene adeɛ a ɔmpɛ ɛno na ɔyɔ ɛne ne yɛyɔ ɛno nti no yɛayɛ ɛmonsarema nti asotwe bɛbea so gye sɛ mmienu sansan yɛkyi ne yɛbɛfa saa nkwa nwoma yɛ ɛkɔ nkwagyeɛ mu na ɛno ne nokorɛ no na yɛnya ɔdɔ ne yɛnsrɛ awurade na nneɛma ɛkɔ so no ɛbɛyɛ hu atemmuo maayo agya ne mpie yesu no mpie na sɛ opie na ɔba bɛyi ne deɛ wɔ mu sɛ opie na ɛsoro wo so sɛ opie na saase si wo so a sɛ opie na wiem pie mmienu a sɛ opie na gya pie mu a sɛ opie na ne hyɛn ne pie mu a na opie sɛ gyata opie sɛ juda mu gyata yɛbɛfa hene nyame bɛn ɛna ɔsom me yɛnyame na ɔwɔ hene nyame a yɛsom no na ɔwɔ hene yɛfrɛ na ɔmma ɛfiri sɛ yɛne yɛyɔ ɛyɛ kyiwadeɛ ɛma no mommia nsesa na nneɛma a ɛsisiɛ no ɛbɛyɛ nneɛma a ɛhu ne yɛnsesa ne sɛ ɛtumi sesa a ɔyɛ ɔdomfo mmɔborɔhumfoɔ ɔfabufu nyaa na do yɛ dɔɔso na ɔbɛtie yɛn na ɔbɛgye so onyame na adom no ɛnka wo ɛnɛ ɛne daa amen mede de evangelist Kusi dade yɛnda nyinaa no kɔ YouTube na wobɛnya onyame asɛm a ɛbɛma wo nkwagyeɛ awurade no ɔnhyira wo